салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умед дорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. тамошобинони азиз, акция рафтестай. инам куртои фасон ҳамаш арзон шудагиянд. ино пеш 400 будан, дар хотир дорен. ҳозир бошад 300-280 сомон дая метиҳанд. марамат качествошунам хушрувай. ҳозир қисми қафошам нишон метиҳам. касе дар кораи марамат бозори корвон тарафи тилобозор 7 дарвоза 3 қатор. ма рақамҳои савдогара мемонам. ина марамат ҳамроҳи хучон бо дар тамос баромада метавонен гап занен, доставка доран. ира бинен чихе сангчоҳошон тозаи хушрӯ, маънае бо модели новинка. наворои аввалда 500 будан, 400 духтарако. инами чекое ки дида истодаен, ҳамаи ҳамин чекои духтаракое ки дар компанияи Атоми кор мекунанд. ино пул вложит кардаги нестанд. ино ҳар моҳ харид намекунанд. и духтарако дар 6 моҳ як маротиба ягон маҳсулотша мехарид, лекин маҳсулотошон ба дараҷаи олиш, сифатош зурай. ҳама чи дора ки мода дар корай. барои чи ойлик мегирӣ? барои он ки духтаро командаи мустаҳкам бояд кунӣ. иҷода командада бо шумо да ёрдам мекунанд. марҳамат, нами хоҳари ма да бинависен. ман худам шахсан кор мекунам. ами хоҳари ма да бинависен, кора мефаҳмонад то на чихе осонай. айзвания намеафтӣ, ҳар моҳ харид намекунӣ, бал намесӯза. чихеле гуфтам дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, тамом. иёра бинед, и духтарако дар 2 ҳафта инам хеле ойлико мегиранд. ҳар 2 ҳафта ойлик доранд. ина бинен бо гап занен катишон мефаҳмонанд то на. хуби и харобшавак чой дар чиай ки духтарако ки баъди чоя хӯрдан шумо гаштарака вазне ки партофтагед, гаштарака у вазна намегирен. чӣ хеле ки медонед баъди диетаҳо агар шумо 5 кило хароб шавен, 10 килои дигар баъд аз чанд вақт гаштарака вазн мегирен. аммо анаминаму чой вазна мутаъдил нигоҳ медора. наметавонед ки дархост кунен ҳастай. пушаймон намешавен духтаро, раҳматам меген. ҳозир бошад 300-280 сомон да метиҳанд шумода. рангошон духтаро аз пеш ҳами қадар хушрӯвай, рангош фасони бадай наворда наомадестай, лекин аз пеш боварӣ дорам ки маъқултон мешава. ҳам рангаш фасонай, ҳам сифатшон. ҳозир қисми қафошам нишонтон метиҳам. биненда чӣ хелаи қафош. ана ина тамошобино қафошанам хеле омадагиай, беҳад хушрӯ духтагиай. мана духти фасони хушрӯ дора. марҳамат, биёен бо айпеш хутон бинем. боварӣ дорам ки маъқултон мешава. баъдан бо инаистра вайам ҳаста свети сиёҳ ҳам аст, коричневия. и духтаро дар навор хушрӯ наомадестай, лекин аз пеш фасони бадай. тамошобино марҳамат, ина бардови дора бо аҷоибот хушрӯ ранго. нависеншона бо шумода доставкара мефаҳмонанд, бо размерора, бо суратора мепартоянд. сангоша бинен чихе тозаянд. материалошонам ҳамқа материалҳои хушрӯай пеш. мана оситнакоша бинен чихе хушрӯ духтагиай. хулас расветкоша метонен нависеншона суратоша партояндтона. мана 300-280 сомон даям шумода метиҳанд. ба тамошобино и двойкора бинен чихе двойкои хушрӯ расветкои фасон овардагиай. нархшон 250 сомон барои шумо. марамат, беҳад фасон. ино қимат будан, ҳозир бошад 250 сомонӣ метиҳанд. материалаш бамбукай. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. чӣ тавре ки гуфтам, метавонен ҳамроҳи хучон бо гап занон карда дар бораи доставка пурсен. качествош ҳамаш хушрӯ. кардиганошонам арзон кардагиянд. баъд ози бо дарафти навор тамошо кунен. 250 сомонӣ кардиганои фасон. баъд бо дарафти навор тамошо кунен духтаро. ма аксияҳои беҳад фасоншона нишон метиҳам. хушрӯи бадай аксияҳошон. марамат, иё 250. и куртои боло чи? куртои боло 250. ино 300. ина инамуд 300 ва ё 250 двойкая бинен. инаи абая 300 сомон кати курташ. ё 250 сомон. и модело мана иноям 250 сомон духтаро. ана баъдан бо ҳастай ана ин модело. мана бинен чихе хушрӯ моделои фасон. иям ҳамихе духтарако. и куртоора бинен охи чихе хушрӯай. ҳамаи ҳамино куртои Дубай. мана копияҳои Дубай. нархш чандай? нархшон 420 то 400 мешавад.
400 сомонда метиян. Ёра бинен охи духтаро ино бо расветка доран. Ранги анамун 1500 сомаи Дубай. Ана материалшам хушрувай. Бад сангчоошам ку тозаяй диден. Ана бадани арганзашам хушру задагай. Базан ози паделка бровардагиян арганзаш безе би безе бай. Айра бинен чихе аккуратненьки хушру. Мана 400 сомона 400 сомон барои шумо тамошобино расветка дора каседа дар кора мара нависеншона бош модат сурат мепартоян бад иш иам ҳама хел мана иш чандай нархаш иам 400 ира духтаро хели нарх да ягонҷо нестай 400 сомон да метиян ина глоша бинен зинда 1200 1300 сомонай дубайш и ҳамо копия люкс шай духтаро мана паделкаи оригинал ҳам паделкаам чанд сор дора иша бинен охиқа хушру ина ино ку вишивка будай духтаро ино наклейка нестай вишивкаяй беҳад фасон 400 сомон да метиян аҷоиботай кирта материалшам беҳад мулоима ки хушру марҳамат нависен доставкатон мекунанд бо шумо ай пеш бинен боварӣ дорум маъқултон мешава инаи боша двойкая и двойка чандай 350 сомон абайни стил мана кирта дораву аз болошам хе кардиган баринаи летучий мыш диден остинакошона мана остиношонда ам хел украшения ана ази кирто ман аварда нишон дода будам иҷадаям ҳастай ҳамаи рангош ҳастай ай модел и чандай 300 бо арзон мешава 300 бо арзон мешава инаи моделора бинен бо 250 инаи моделоям хушруванд духтаро 250 сомонӣ беҳад фасонакай моделош мана остиношона бинен абайни пешакошона хе версачи материалошона ҷоибот материали фасонай ина ира мешуви чи намешава расветка дорена ям аз инам расветкаош ҳастай духтарако метавонен ки нависеншона шумода сурат партоян рӯзои наздик бо дигар расветкаоям мебиёя ба ҳазур метавонен ки омада интихоб кунед ира бинен чӣ хе киртои хушру доранд ман ай кирторама шумода нишон додум дар аввали навор дариҷа бинен бовар кунен ай пешам қарангошон хушрӯай духтаро намедонам наворда безеб омадистай сафедча омадистай лекин аз пеш беҳад фасонанд расветкаошон аҷоиботан хулас дариҷа шумо аз чанд сум аз 200 сомон сар карда киртои фасон пайдо мекунен то қиматшон ами 400 сомонай мана ина бо акция доран ё чандиян распродажа доран распродажатона нишон чи 150 ина кускачора бинен 150 сомон мана иҷада бинен безрукавка 150 сомон безрукавкаи хушру инаи вандамко ино брукошон катяна 150 сомонӣ ира бинен спативкаи чихе хушру 150 сомон дар рӯзак фасон баъд иҷак бо кардиганои акция доран кардиганотон чандай кардигано 180 ана баъд 180 сума кардиган духтаро марамат метавонен ки дархост кунен метавонен омада бинен ана ин намудаш боша 150 сомон беҳад фасона ира бинен оригиналай мехиш 150 сомон духтаро хеле фасон намеёбем 150 ям ина ин намудаш 180 сомон мана ино 180 сомонӣ бархатни вилвет духтаро марамат 180 сомонӣ баъд духтаро ина хеле двойко доранд двойкотон чандай мана двойкои фасон доранд духтаро 350 сомонӣ бо нархошон арзонтар мешава турецки двойка марамат двойкои хушру омада ай пеш бо хитон бинед бо нағз мешава качествоошон зури бада ина ира бинен охи ҳам юбка ҳам хеваиш кирташ че дута расветка дора ангуркай ё катушки намезананд бадана ин кирто ҳаста и киртоози ҳама хит продаж шидагиай мана ё чандан 250 сомонӣ бинен
چقدر اسپیدکوی خوش رو داره اکرتا به حد فسونه نبور از پرداژ دخترو 100 سومون قخش روانه بیزروکافکا کورا بینین دخترو 100 سومون مرحمت کسی در کورای میتوانید نویسنشونه دستافکا میکنن بدنی یم 100 سومونه اینم اینو ام دویکو 100 سومونن دخترو یورا بینین اخی خوش روان 100 سومون به حد فسون رنگ کوشا بینین چقدر رنگای خوش رو 100 سومونی دخترو ای چند سمه؟ ای که وای تونیکا ای دخترو 100 سومونی به حد ارزون مرامد نویسن شونه من این تونیکو همش 100 سومونی نرس پرداژ ارزون در کار باشتونه دخترو اینم اینو دا بنویسن یا بیاین بازار کاروان طرفی تیلو بازار هفتم دروازه سیم قطار اکچای کلون همه چیزی که میبینین 100 سومونی مرحمت این کاردیگان چنده؟ 100 سومون این کاردیگان هم 100 سومون دخترو میره بینین بهترین اومده ای پیش بینین انا بعد این کاردیگانه که بینین چه خوش روی اسینی ویسینی نرخش 100 سومون برای شما بعد اینو چندن؟ من ای رسمی یم اکسیا پدگیم بار اینا باید اینه بینین یه چندن؟ ای 200 200 سومون اینه خیب وای دوران فلاش کورتکا منه 200 سومونی ای دوریم رزمیرو 600 ای 200 سومون ای همه رزمیرو هسته بعد این خیلی بیزروکافکا 150 سومون در روزی خوش رو بیزروکافکا دخترو ایجاده با دیگر نمودوش هم هست منه ایشه بینین با در روز بسیار در روز میپرسیدین مرحمت از زانو پایانه در روزی خوش روی 150 سومون بسیار هم خوش رو بدن ایجاده با کرتو هسته یا چندیان؟ یو لامیراج رن 130 سومونی اینه کرتره بینین اخ دخترو 130 سومونی به حد کرتوی خوش رو همش 130 سومونن منه ای کرتوره دختره کو 130 سومون با украшения داشتن منه عجایبات خوش رو منه کرتوی به حد فسون ایش چنده؟ 130 سومون منه ایشم 130 سومون دختره کو کرتوی فسونی بعد اباینی ستیل منه ایجاده با ابایه هم دوران ابایه هایم ارزون شدگی مخطی 200 سومون منه اینه مخدوره 200 سومون دیدین بیزروکافکای در روزای بعد دخترکوین خیلی دویکو هسته اینو چندن؟ 150 سومونی مولوی مکن همراهی بروکوشونن منه ایشه بینین با خالاتو را بینین 150 سومون همراهی بروکوشون یا 150 سومون کچستوی زور دخترکو انا بعدن ایجاده ابایه ها هست ابایه ها چندن؟ ابایه 130 این دخترو ابایه با نرخ ارزان کسی در کار باشد 130 سومونی منه ابایه را بینین خشروگی ابایه را بینین 130 سومون عجایبات انا بعد اینه رسبتکای هم هست رسبتکای فاسون منه یم ابایه های ای کرتاشه اینه نگاه کنین ای بازه چنده؟ بازه 100 سومون اینه 100 سومون باز وکرتایل ای تگی ابایه ها میتونین پوشین یم بازه ای بازش چنده؟ یم 100 سومون منه 100 سومونی باز وکرتویا میتونین خریداری کنین انا ای ابایه ها را بینین اخی ای چنده؟ 130 سومون ایش اینه ایشم 130 منه ایشم بینین چه خوش رو ابایه 130 سومون کسی در کار اینم خیلی کرتوی خوش رو ابایه ها با نرخ ارزان پس بیاین بازاری کاروان طرف تیلو بازار هفتم دروازه سیم قطار طرف تیلو بازار دخترو این رقمشون هم هسته کسی دستاف که در کارای رقمشون دا زنگ زنید ایجاد کرتا بینین اما کرتا که بود چنده؟ نمی؟ چند؟ 120 سومون کرتا را بینین چه عجایبات های دخترو من رزمیرو شنامو تمام کردگیم بار اینا من چنده؟ بیکو میده باشه اگر
چند اینا؟ یو 120 120 دخترها هر خیل. اینا بیاین ابای ایجا بسیارای کرتا بسیارای نرخشون همش هم خیلی. سنگی بسیارترش 130 سنگی کمترش 120. اینا کدامش که украшення بسیار داره 130 سومون. کدامش کمتره که 120. خلاص ابای کرتا بسیار با نرخای ارزان. مانا دخترها با اینو عکس دارن. مثال چند تا گیرد با از این نرخ هم ارزان میشوه. راست ارزان نمیشوه که عادتا اینو دا باشه ارزان میشوه وقتی که با چند تا گرفتین. مرامت ایشم ابایه فسون. ایش چنده؟ 130. من ایش 130 سومون ابایه خشرو. انا ایشا بینین چه украшення داره. اینش چنده؟ من ایم 130 سومون دختر و ابایه را بینین خوش رو گیشه. با هست رزمیروشون هسته سکلاده هسته رزمیرو. پسونی بد دخترکو. رزمیرو هسته با میتوانین که نویسین شونه رزمیرو تونه پیدا میکنن. انگورکو چندیان؟ نه انگورکومون 200 اینا انگورکو عکسش داد دخترو 200 سومون کردگن انا این مدل انا جیمپیرا کبرینی قخش رو و ای چنده؟ ای جیمپیرام 180 من 150 دمی چند انا میخه جیمپیرا کی فاسون دخترو ماتریالش عجیبه که خوش رو که پیش ماتریالش مرامت بیاین بختون میبینین. انگورکو را هم مشه 200 سومونی. 130 безрукавка انگورکا قدش درازی خوش رو کسی در کار باشد 130 سومونی میخ داره که منه. خلاص تماشا بینونی عزیز به حد بورکای خوش رو دارن با نرخ ارزان مرامت میتوانین اومده پیش بینین شموده دست افکا میکنن منه. من اینجا با اینجونین کرتا و پوچه هسته 120 سومون. انا کرتا چی؟ بعد خیلی کرتا دارن 100 سومونه. این کرتای 100 سومونه همه رنگوش هسته. شما نویسین شونه با شموده صورت میپرتوین. نگاه کنین همه همینو 100 سومونی کرتای فاسون. انا خشروان 130 سومون تماشا بینا. 100 سومونه کرتو 100 سومون دخترو چند تا رسوید که من قخش دختگی و همین ستیلو فاسونه هستن که دخترو من اینجا در انتخاب بسیارای دخترکو بیاین با میبینین دختون مرحمت من ای دستنگیشون هم بینن چه خشروای من تماشا بینا از اینا بسیارای کسی سیده که در کار باشه شما نویسین با شما دست افکا میکنن با صورت میپرتوین من برو بسیارن بروی فسون دارن من پر رای جده مرامت نویسین شما دست افکا کنن یا که خطون اومده ای پیش بینین